Ako, wala namang, hindi naman Hello, hack yan. Hello? Hello, Idol. Hello? Okay, Idol. Pindutin mo ulit, Idol, yung dalawang square na magkadikit. Okay, okay. Oh. And then, ano yung lumabas? Start cheering. Pindutin yung start sharing. And then, Start now. ano yung start now? Pindutin. Tapos, minimize call. Yes po. Pindutin yung minimize call. Oh, okay na. Okay, Idol. I-open mo yung Gcash mo, Idol. I-open mo yung Gcash mo, Idol. Back mo. I-back mo, Idol. Ha? Wala, 0-0 pa rin eh. Sabihin mo, Dol, butaw pa rin, Dol. Butaw pala yun. I-open cam mo. Yung scammer, may scam mo pa ba? Hindi ano, ayaw niya. Ikaw, Ayaw niya bakit pakita ba? rin eh. Yung scam, may scam mo pa? Scammer din pala yun, scammer.